mɔgɔ minnu b'a essayer ka différence kɛ jihadi ni terrorisme kan nin bɛɛ ye kelen. Terrorisme o y'a tubabukan de ye, jihadi o y'a arabukan ye. Terrorisme o y'a tubabukan de ye, jihadi o y'a arabukan ye. Terrorisme o y'a tubabukan de ye, jihadi o y'a arabukan ye. Terrorisme o y'a tubabukan de ye, jihadi o y'a arabukan ye. Donc n tɛgɛ dalen filɛ photo min kan ne Al-Bukhari de ye. Hadisaw bɛɛ lakolo girinba Sahih Al-Bukhari kuranɛ kɔfɛ livre minnu girin ale de don. Al-Bukhari kɔnɔ Mamadu yɛrɛ ko k'ale sɛbɛya sɔrɔ ni terrorisme qu'il a vaincu par la terreur. La terreur. Ça c'est le propos du prophète lui-même. Prophète yɛrɛ ka kuma de ye nin silamɛw ka kira Mamadu yɛrɛ ka kumakan de. O exemple kelen hali Espagne yɛrɛ ye. A salen ka san 100 caman kɛ. A kɔfɛ kalifa minnu nana wolu ni bamuru de donna Espagne ka Espagne minɛ. N ko Espagne tun ye silamɛ dugukɔrɔ de. Est-ce que Espagne tun ye silamɛ dugukɔrɔ de? Est-ce que Espagne tun ye est-ce que jihadikɛla minnu donna Espagne olu ni woro ni tamaro ni kɔgɔ ni sukoro de donna Espagne ka t'u deli k'u nɛgɛn ka don silamɛya la wa? N ko ni bamuru de donna Espagne ka Espagne minɛ kolo ka ni jeli kɛnɛ ye. Mamadu yɛrɛ ko lui il a vaincu par la terreur. Donc k'a fɔ ministre ye ko Mamadu ko il a vaincu par la terreur. K'a fɔ Nyang ye ko Mamadu ko il a vaincu par la terreur. Donc n'u ko nin ye hadisa kɔnɔ kuma ye k'o bila. Il a vaincu par la terreur alors que o ordre de dira ma ni kuranɛ kɔnɔ. N'i taara kuranɛ kɔnɔ a ye kɛlɛ minnu kɛ kɛlɛ ninnu ordre dira ma kuranɛ de kɔnɔ parce que Ala kuma n'a fɛ kuranɛ de kɔnɔ. Ala kumakan bɛ kuranɛ de kɔnɔ. A ye fɛn fɛn k'a ka ɲɛnamaya la a bɛɛ ordre dira ma kuranɛ de kɔnɔ. N'i y'a ye a taara fɔ hadisa kɔnɔ k'a ɲinina ale fɛ ale ka taa mɔgɔw kɛlɛ k'u faga. A ɲinina fɛ kuranɛ de kɔnɔ. Donc kuranɛ ni hadisa tɛ ɲɔgɔn jɛ jihadi. I tɛ se ka kuranɛ sen bɔ jihadi ko la ayi. Aw ni ɲantuma Kama Bulonba ka daminɛ sanfɛ fo duguma aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan kama ka cɛ cɛman fara musoman ka denmisɛnnin makɔrɔba a kɛra faamaya ma kɛ ɲinɛ ye ayiwa nin wagati in na a tun ka di n ye ka bɔ ka fila fɔ ka hakilina di ko dɔw kan parce que kuma kelen-kelennin dɔw gannen tun don wagati dɔ la a dɔw bɛ bɔ an ka silamɛw da a dɔw bɛ bɔ an ka journalistes da a dɔw bɔra hali an ka ministres dɔw yɛrɛ da donc a tun ka di n ye n da don o ko in na dɔɔni ka hakilina di o kan quoi parce que namara dɔ bɛ kuma ninnu kɔnɔ n'an ma bɔ ka ko ninnu lajɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ dɔɔni a man ɲi aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan ayiwa Kama Bulonba wagati dɔ la an ka ministre o ye ministre jumɛn ye ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop ne ma fili ale de don Abdoulaye Diop wagati dɔ la Abdoulaye Diop bɔra yan a ka kuma dɔ kɔnɔ a y'a fɔ ko le djihad ko est un combat noble voilà que le djihad est un combat noble ou bien est une guerre noble quoi a y'a fɔ cogo dɔ la voilà an y'o mɛn o da n'i bɛ jamana karamɔgɔ fankelenw minnu ni wahabiyaya tɛ fankelen fɛ n'i b'olu fana ka kumaw lamɛn i b'a ye olu caman fana bɛ u base kuranɛ kan k'a kɛ i n'a fɔ comme si ni jihadi tɛ kuranɛ kɔnɔ nka sunalamɔgɔw ka hadisaw minnu bɛ sunalamɔgɔw bolo jihadi bɛ o de kɔnɔ donc n'i ye jihadi ko kuma kɔni mɛn dɔrɔn sa dɔrɔn jihadi bɛ hadisaw de kɔnɔ walima n'i ye silamɛw kɔni ye kɛlɛ o kɛlɛ la diɲɛ kɔnɔ silamɛya kɛlɛ min na diɲɛ kɔnɔ silamɛya tɔgɔ la a caman na kɛlɛkɛla ninnu caman n'an b'a fɔ olu ma ko jihadisiw olu caman bɛ kɛlɛ ninnu kɛ k'u jigi da hadisa ninnu de kan silamɛya fankelen jamakulu fankelenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la siyalamɔgɔw ka teli k'o de yira u b'a essayer ka kuranɛ sama k'o sen bɔ jihadiko la k'a ta k'a da dɔrɔn hadisaw dɔrɔn kunna bon o fana k'i cɛ ka bɔ yen an ka journaliste dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ ma Nyang kɔsani na min tɛmɛna Nyang ni silamɛw cɛ an b'a dɔn ko mɔgɔ si la donc Nyang fana ka kumaw kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ Nyang fana b'a essayer ka kuranɛ sen bɔ jihadiko la k'a ta k'a da hadisaw de kun n'i b'a ka kumaw sɛbɛkɔrɔ lamɛn kosɛbɛ i b'a ye o cogo de la donc a b'a kɛ comme si ka taa kɛlɛ kɛ silamɛya la o ma daga kuranɛ kɔnɔ nka minnu b'a kɛ u b'a kɛ ka sabu kɛ u jigi dalen bɛ hadisa wɛrɛw minnu b'u bolo sɛbɛnfura wɛrɛw minnu b'u bolo o sɛbɛnfura ninnu de man ɲi
kuma jugu b'o sɛbɛnfura ninnu de kɔnɔ kɛlɛkɛ kuma b'o sɛbɛnfura ninnu de kɔnɔ maintenant voilà donc en tout cas jamakulu fankelen kɔni bɛ sunitu n'an b'a fɔ olu ma sunaw de indexé jihadi ko in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la suna mɔgɔ minnu don a wagabiyalamaw voilà donc n'aw b'u ka wajuliw ni u ka kumaw lamɛn aw bɛna ye k'a fɔ en général u caman b'a essayer ka kuranɛ sen bɔ jihadi ko la k'a kɛ comme si ni danna kuranɛ dɔrɔn ma normalement kɛlɛ min bɛ ka kɛ kɔrɔn fɛ ni jihadisiw bɛ ka taa mɔgɔw sen tigɛ k'u bolo tigɛ ni jihadisiw bɛ ka taa mɔgɔw faga ala tɔgɔ la ka mɔgɔw bugɔ busan na ala tɔgɔ la ka mɔgɔw kan tigɛ ala tɔgɔ la k'a kɛ comme si ni ala ma u bila o la nga n'i y'a ye u bɛ ka t'o kɛ barisa silamɛya fankelen ye sɛbɛnfura kura minnu dilan ka fara kuranɛ kan n'a bɛ fɔ olu ma hadisaw silamɛya fankelen mɔgɔ dɔw b'a kɛ comme si livre sɛbɛnfura kura minnu dilanna ka fara kuranɛ kan n'a bɛ fɔ olu ma ko hadisaw comme si ni hadisa de ye silamɛya yɛrɛ kɔnɔ kojugu bɛɛ jubaju ye comme si ni hadisa supprimera ka bɔ yen ka hadisa ko dabila ka hadisa yɛrɛ de sen bɔ silamɛya la pewu ka dan kuranɛ dɔrɔn ma dɔrɔn jihadi tɛgɛ bilen comme si ni jihadi tɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ de voilà bon an ka le ministre des affaires étrangères là et de la coopération internationale Abdoulaye Diop ka kuma ko le jihad est un combat noble Nyang mana wuli o b'a kɛ comme si ni jihadi tɛ kuranɛ kɔnɔ comme si ni jihadi ye hadisa ko dɔrɔn de parce que peut-être ale tɛ hadisa ko de la donc ale bɛ jihadi ko in ta k'a turu da hadisa kɔnɔ mais mɔgɔ min bɛ silamɛya dɔn k'a dɔnna kari k'i ka sɛbɛnfura kalanta ma dan kuranɛ dɔrɔn ma silamɛya ko kun kan k'i ye kuranɛ kalan ka tila ka hadisa ninnu kalan sɛbɛnfura fɛn fɛn bɛ silamɛya ko kun kan hali n'i m'a bɛɛ kalan k'a ban sa i kɔni y'a kolo girinbaw kɔni kalan i bɛna ye k'a fɔ ko kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don ha k'a ja hadisa ninnu kɔnɔ kuma kirikara minnu bɛ hadisa kɔnɔ dɛ juguya kuma minnu bɛ hadisa kɔnɔ kɛlɛ kuma minnu bɛ hadisa kɔnɔ mɔgɔ faga kuma minnu bɛ hadisa kɔnɔ janfa kuma minnu bɛ hadisa kɔnɔ nangarabaya kuma ni kanbelenbaya kuma ni kalabanciya kuma minnu bɛ hadisaw kɔnɔ dɛ awɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko o burujuba bɔra kuranɛ yɛrɛ de kɔnɔ koyi hadisa ni kuranɛ yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn jɛ fiyewu awɔ jihadi ko la mɔgɔ faga ko la ka taa kɛlɛ kɛ silamɛya tɔgɔ la o ko la ayi hadisa ni kuranɛ tɛ ɲɔgɔn jɛ fiyewu awɔ amina terme ni kura dɔ bɛ silamɛw bolo sisan jamana kɔnɔ u minnu jɔ ko terrorisme ko mɔgɔ minnu bɛ kɔrɔn fɛ ko terrorisiw de don ko jihadisiw tɛ ɲangi yɛrɛ mana wuli a b'a fɔ k'ale kan bɛ terrorisme de ma mais ale kan tɛ jihadisme ma donc an bɛ don min na komi bi a kɛra silamɛ caman dalakalan minɛ kɛ a kɛra silamɛ caman da kɔnɔ slogan ye terrorisme u tɛ sɔn k'a fɔ jatigɛ wale tigilamɔgɔ minnu bɛ kɔrɔn fɛ kojugu tigilamɔgɔ minnu bɛ kɔrɔn fɛ minnu bɛ ka mɔgɔw da k'u kan tigɛ kɔrɔn fɛ k'u bolow n'u senw tigɛ kɔrɔn fɛ u tɛ ka sɔn k'u ta u tɔgɔ yɛrɛ ma ko djihadistes u bɛ k'a fɔ ma ko terroristes comme s'il y a une différence entre le terrorisme et le djihad mais mena n da don o ko in de la k'o walanga ka a walanga dɔɔni piège min b'a kɔfɛ arnaque min bɛ kumaden in kɔfɛ pour que mɔgɔw bɛ se k'a faamu cogo min parce que le mot terrorisme o ye tubabukan de ye o mais maintenant le mot djihad o ye jumɛn ye o tɛ arabukan ye yan ok n'a y'a sɔrɔ a fɔli arabukan na o de ye silamɛya ma dɔgɔyama ye n'u bɛ obligé ka taa fɔ tubabukan na walima n'a fɔra tubabukan na dɔrɔn différence dɔ bɛ don a n'a arabukanama cɛ donc yani n da yɛrɛ don fɔlɔ mun yɛrɛ ye terrorisme ye mun yɛrɛ ye djihadisme ye an bɛna différence de k'a fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ jumɛn de ma terrorisme a bɛ fɔ jumɛn de ma djihadisme n b'a essayer k'an da don olu fila ni ɲɔgɔn cɛ ka essayer différence min b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'o fɔ comme ça kuma min bɛ n kun ni n kan cɛ ka sɔrɔ ka don k'o walawala quoi parce que n'i ko terrorisme tubabukan na ka tila ka t'i jɔ ko djihadisme ne ma différencier ninnu ni ɲɔgɔn cɛ barisa bara min bɛ kɛ jihadi kɔnɔ en réalité bara min bɛ kɛ jihadi kɔnɔ terrorisme fila ma tɛmɛ a kan
terrorisme fila tɛmɛ kan awa silamɛw ka kira Mamadu yɛrɛ y'o fɔ koyi silamɛw yɛrɛ ka kira Mamadu y'a fɔ awɔ k'ale yɛrɛ ye sebaya sɔrɔ n'o de que lui il a vaincu par la terreur o tɛ ne ka kuma ye o ye Mamadu yɛrɛ ka kuma de komi kuranɛ ye Ala kumakan ye kuranɛ tɛ Mamadu kumakan ye n'i bɛ Mamadu kumakan nɔfɛ i bɛ taa hadisa kelen in de kɔnɔ donc minnu bɛ fɛ ka hadisa sama ka sen bɔ silamɛya la ka silamɛya dan kuranɛ dɔrɔn ko hali ni silamɛya danna kuranɛ dɔrɔn ma fana jihadi bɛ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ yɛrɛ kɛlen ka jihadi ordonné wa jihadi tɛ an ka taa sigi temi na gɛrɛnna baro la k'aw nɛgɛ ka Ala ta fɔ aw ye ka woro ni tamaro d'aw ma k'aw fo k'aw sen digi k'aw disiw salo k'aw bɔnmɔsiw pɛn an ka wuli ka taa jihadi to ye dɛ donc an bɛna an da don jihadi ko in na ka ni terrorisme le mot djihadisme walima le mot jihad ani le mot terrorisme voilà donc an b'olu da ɲɔgɔn kɔrɔ min mana kɛ k'u bɔ ɲɔgɔn ma an b'o ye ayiwa kama bulonba komi maliyɛn dɔw miirila k'a fɔ k'olu dɔrɔn pe de bɛ ko kalama diɲɛ kɔnɔ n'olu tɛ mɔgɔ wɛrɛ si tɛ ko kalama maliyɛn tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ji min a n'u fɛ de maliyɛn tɔw bɛɛ jɔlen de bɛ sunɔgɔ la olu dɔrɔn pe de bɛ ko kalama donc ne kɔni taara dictionnaire kɔnɔ awɔ ka terrorisme mot k'o définition labɔ wala ka jihadi fɛnɛ mot fɛnɛ k'o fɛnɛ définition labɔ ka essayer k'olu suma ɲɔgɔn ma ma da o ma dɛ donc ka sɔrɔ ka ɲɛ o ka kuranɛ kɔnɔ ka ɲɛ o ka hadisaw kɔnɔ ka jihadi ta a kɔkɔlɔ yɛrɛ ma k'a jate minɛ n'a y'a sɔrɔ ani terrorisme bɛ ɲɔgɔn jɛ yɛrɛ n'u bɛ ɲɔgɔn jɛ sa walima n'u tɛ ɲɔgɔn jɛ ka sɔrɔ k'o ko jate minɛ donc aw fɛnɛ bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ dictionnaire suguya minnu mana k'aw bolo fa minnu fɛ a mana k'a suguya a taara Google kan o dictionnaire b'aw yɛrɛ bolo sokɔnɔnaw la vraiment n'aw kun sera ka taga djihadisme définition in kɔni ta kana ani terrorisme définition ta cogo wɛrɛ la kana ni fɔcogo wɛrɛ b'a la min ni nin tɛ kelen barisa silamɛw kalabantiya kɔkɔ kojugu ma i mana na ni diɲɛnatigɛ kan sugu o sugu ye ayi o ni arabukan tɛ ɲɔgɔn ta koyi ayi arabukan ko ye Ala ka kan de u b'a kɛ comme si ni arabukan yɛrɛ tɛ se ka traduit kan foyi diɲɛnatigɛ kan foyi yɛrɛ de la arabukan yɛrɛ tɛ se ka traduit tubabukan na a tɛ se ka traduit bamanankan na a tɛ se ka traduit chinois kan na ale bɛ to a cogonin kelen de la i mana yɛlɛma kan o kan ayi o t'a kɔrɔ yɛrɛ di mais anw tɛmɛna o étape kan donc i b'o takiya kɛ mɔgɔ minnu na o kalabantiya kan bɛ mɔgɔ minnu ta o ye expérience ba tɛ mɔgɔ minnu na silamɛya ko kun kan o b'olu ta mais anw tɛmɛna an y'o degré tɛmɛ ka ban quoi donc ne kɔni définition min sɔrɔ mot fila in na a filɛ nin mina donc kamakaw komi diɲɛnatigɛ kan si tɛ se ka traduit arabu la arabu yɛrɛ tɛ se ka traduit diɲɛnatigɛ kan si la Ala yɛrɛ ka kan bilalen de don ka na dugukolo sanfɛ Ala yɛrɛ b'a dɔn cɔ ko kan in tɛna se ka traduit kan foyi la ka tila k'i tugu ka kuranɛ bila ka n'o kan na ko i mana o fɔ i mana arabu kan ta k'i b'a traduit kan o kan na ko ayi k'o kɔrɔ yɛrɛ to yen ko traduction ko n'i y'a traduit kan wɛrɛ la dɔrɔn ko t'a sens yɛrɛ di quoi donc arabu kan y'a dama Ala yɛrɛ ka kan dilannen de y'a dama spécialement pour que k'an tɔɔrɔ quoi ni arabukan in yɛrɛ dɔrɔn tɛ n'i ma taa arabukan in yɛrɛ dɔrɔn pe kalan k'o dɔrɔn pe fɔ i mana arabukan in yɛlɛma kan o kan la o t'a kɔrɔ yɛrɛ di nka i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min anw tɛmɛna o niveau kan ka ban quoi o takiya kan o bɛ fɔ mɔgɔ minnu ye n'olu bɛ da o la n'olu bɛ t'u si tɔnin bɛɛ ban arabukan dɔrɔn kalanni na ka n'u sigi o arabukan fɔ la ko tant que n'i ma kuranɛ kalan arabukan yɛrɛ la a t'a kɔrɔ yɛrɛ di comme si ni arabu y'a dama kan wɛrɛ de ye yanni silamɛya nali cɛ min tun tɛ dugukolo sanfɛ silamɛya natɔ de nana ni arabukan ye Ala yɛrɛ de arabukan na jigin ka bɔ sanfɛ spécialement kuranɛ kama mais hakili fɛgɛmanw de bɛ minɛ n'o ye anw tɛmɛna o niveau la quoi donc ne définition min sɔrɔ dictionnaire kan o filɛ nin ye terrorisme définition filɛ gouverné par la terreur emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique point virgule les actes de violence attentats destruction prise d'otage donc an ka jigin ka na jihadi fana définition na jihadi définition filɛ effort que doivent fournir les musulmans pour rester dans le droit chemin et combattre les ennemis de l'islam. Les efforts que doivent fournir les musulmans pour rester dans le droit chemin et combattre les ennemis de l'islam.
Donc deuxième définition de filɛ duguma religion bɛ ka min d'a ma filɛ donc deuxième définition de filɛ une définition guerre sainte menée pour protéger ou défendre l'islam. Guerre sainte menée pour protéger ou défendre l'islam. Donc maintenant ni mo filɛ in suma ɲɔgɔn ma fɔlɔ ka tila ka t'o suma kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ hayaw la ka tila ka n'o suma hadisaw kɔnɔ kumaw la n'a y'a sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn jɛ n'u bɛ ɲɔgɔn jɛ o kɔrɔ ko silamɛ minnu bɛ ka essayer ka jihadi sama ka bɔ terrorisme kɔnɔ walima ka différence don terrorisme ni jihadi cɛ an bɛna lajɛ n'o bɛ se ka marcher n'a bɛ marcher n'a tɛ marcher an bɛn'o ye silamɛw mana wuli ko jihadi ye k'i banban i yɛrɛ kan ka effort fourni k'i banban i yɛrɛ kan pour que i ka to tilennenya sira kan pour que i ka to ala ka sira kan ka effort fourni i yɛrɛ kan k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ kojuguw ma u bɛ jihadi définition ko de ko jihadi définition ye de ko k'i banban i yɛrɛ kan ka effort fourni ka se i yɛrɛ la pour que i ka to sira tilennen kan n'o ye silamɛya sira tilennen ye i ka to ala sagoya kɔnɔna la mais juguma min bɛ jihadi ko in kɔnɔ u da tɛ se o ma u bɛ jihadi ta dɔrɔn k'a kɛ comme si k'i banban i yɛrɛ kan ka se i yɛrɛ la quoi ka se i yɛrɛ la k'i ka silamɛya kɛ a kɛcogo la a fɔlen don k'a kɛ cogo min na k'i banban i yɛrɛ kan ka kɛlɛ kɛ i yɛrɛ kan pour que i ka se i yɛrɛ la ka se ka to silamɛya sira kan cogo min caman b'a fɔ dɔrɔn ka dan ye k'o b'a la dɔw ko k'o b'a la min fana b'a la tuguni o filɛ nin effort que doivent fournir les musulmans pour rester dans le droit chemin bɔra k'o de fɔ et combattre les ennemis de l'islam i k'i banban i yɛrɛ kan ka se i yɛrɛ la k'i banban i yɛrɛ kan i ka to silamɛya sira tilennen kan nka i ka silamɛya juguw fana kɛlɛ silamɛya juguw fana kan ka kɛlɛ de o fana bɛ jihadi kɔnɔ de a définition filanan yɛrɛ o de la guerre sainte an bɛ se k'o fɔ bamanankan na cogo di fo n'an b'a fɔ ko kɛlɛ hɔrɔnma tɛ fo n'an b'a fɔ ko kɛlɛ hɔrɔnma walima an ka koyi kɛlɛ min ni silamɛw b'a kɛ ka silamɛya dɛmɛ walima ka silamɛya kisi ka silamɛya protéger k'a kisi walima ka silamɛya dɛmɛ k'a défend kɛlɛ min ni silamɛw b'a kɛ ka silamɛya kisi yaasa silamɛya bɛ se ka kisi cogo min yaasa silamɛya bɛ se ka dɛmɛ cogo min bon o ye kɛlɛ sugu jumɛn ye sisan kɛlɛ min définition fɔlɔ ko k'i banban i yɛrɛ kan ka se i yɛrɛ la i kan ka effort min fourni pour que i ka to silamɛya sira tilennen kan cogo min ani ka silamɛya juguw kɛlɛ ani fana ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ min ye silamɛya dɛmɛli kɛlɛ ye ani silamɛya kisili kɛlɛ silamɛya kumabɔli kɛlɛ ani silamɛya dɛmɛli kɛlɛ donc silamɛya dɛmɛli kɛlɛ o ye kɛlɛ sugu jumɛn ye silamɛya kisili kɛlɛ walima silamɛya kumabɔli kɛlɛ o ye kɛlɛ sugu jumɛn ye pour que o kɛlɛ suguya ka dɔn i t'o dɔn alimamiw dala kuma fɛ dɛ ayi i t'o dɔn sɛkiw dala kuma fɛ ayi i t'o dɔn ustaziw dala kuma fɛ i t'o dɔn malimuw dala kuma fɛ kɛlɛ suguya min ko don n'i b'a fɛ k'o dɔn dɛ silamɛw ka kira mamadu yɛrɛ ye kɛlɛ suguya jumɛn de kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ mamadu yɛrɛ ye kɛlɛ suguya jumɛn de kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ yan'a sa kuma cɛ fo ka taa fɔ ko silamɛya ye fanga sɔrɔ mamadu yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ mamadu yɛrɛ ye kɛlɛ suguya jumɛn de kɛ mamadu yɛrɛ ye silamɛya dɛmɛli kɛlɛ suguya jumɛn de kɛ mamadu yɛrɛ ye silamɛya kumabɔli kɛlɛ suguya jumɛn de kɛ mamadu yɛrɛ y'i banbali jumɛn de k'a yɛrɛ kan pour que ka to silamɛya sira tilennen kan a n'a nɔfɛ sayibaw a n'a nɔfɛ mantonw yan'a sa kuma cɛ a yɛrɛ ye kɛlɛ suguya jumɛn kɛ mamadu yɛrɛ ye kɛlɛ suguya minnu k'a ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'i taara olu kɛlɛ ninnu de ta k'olu da i ɲɛkɔrɔ kɛlɛ ninnu nana cogo min kɛlɛ ninnu sɔrɔla cogo min kɛlɛ ninnu sɔrɔla kun min fɛ ani mamadu yɛrɛ ye kɛlɛ ninnu kɛ ka da kun min kan a n'a yɛrɛ ye min fɔ ani ala ye min fɔ a ye k'a kɛ n'i y'olu bɛɛ ta k'u da ɲɔgɔn kɔrɔ de i bɛ sɔrɔ k'a dɔn jihadi kɛlɛ n'a y'a sɔrɔ ko kɛlɛ b'a kɔnɔ kɛlɛ min ko don k'i banban i yɛrɛ kan ka to silamɛya sira tilennen na o dɔrɔn tɛ ka silamɛya juguw kɛlɛ o b'a la ka silamɛya kumabɔ o b'a la ka silamɛya tanga o b'a la donc mamadu yɛrɛ kɛlɛ minnu k'a ka ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ taa kɛlɛ ninnu de ta k'u sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ kɛlɛ sugu jumɛnw de don n'i ye mamadu yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ kɛlɛkɛlenw ta k'olu sɛgɛsɛgɛ k'o lajɛ i bɛ sɔrɔ ka na a ka kalifaw ka kɛlɛkɛlenw ta k'olu sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'i ye kɛlɛ suguya min y'olu bolo dɛ jihadi y'o kɛlɛ de ko i minɛ donc mɔgɔ minnu b'a essayer
ka jihadi mot résumé k'a dan dɔrɔn ko c'est une guerre sainte n'i y'a mɛn guerre sainte min don i k'i banba i yɛrɛ kan dɔrɔn i ka to tilennenya sira kan i k'i banba i yɛrɛ kan i ka to tilennenya sira kan i k'i banba i yɛrɛ kan i ka to tilennenya sira kan min fana b'a la dɛ o de ye silamɛya juguw fana kan ka kɛlɛ o fana bɛ jihadi in na de o fana bɛ jihadi in na ni mɔgɔ min ko k'o tɛ jihadi in na o tuma Mamadu y'a ka ɲɛnamaya kɛ k'i banba a yɛrɛ kan dɔrɔn pe de ya Mamadu y'a ka ɲɛnamaya kɛ k'a banba a yɛrɛ kan dɔrɔn de ya walima Mamadu ye bamuru ta ka wuli ka taa kɛlɛ de fana kɛ ka silamɛya dɛmɛ walima ka silamɛya défense ta Mamadu y'o fana kɛ wa walima Mamadu kun sigilen bɛ dɔrɔn de su mana ko ka sangolo la lolow compter ka kalo compter ka réveil a kunkolo kɔnɔ ka sun kɛ ka seli kɛ ka banba a yɛrɛ kan ka tilennenya to ani Ala cɛ donc a ma mɔgɔ kɛlɛ a ma cɛ kɛlɛ a ma muso kɛlɛ ka to ten dɔrɔn a ma kɛlɛ foyi kɛ fo ka taa fɔ k'a sara don min na n'a y'a sɔrɔ ko jihadi dan ye dɔrɔn de i k'i banba i yɛrɛ kan yaasa i ka to sira tilennen kɔnɔ i ka to Ala ka sira kan n'a y'a sɔrɔ ko jihadi bɛ kɛ i bɛ jihadi k'i yɛrɛ de la k'i banba i yɛrɛ kan ko jihadi kun ye i k'a k'i yɛrɛ de la k'i banba i yɛrɛ kan ka effort fourni i yɛrɛ kan pour que i ka se ka to sira tilennen kɔnɔ cogo min o tuma Mamadu ye kɛlɛ minnu k'a ka ɲɛnamaya kɔnɔ Usmanu ye kɛlɛ minnu k'u ka ɲɛnamaya kɔnɔ Aliyu ye kɛlɛ minnu k'u ka ɲɛnamaya kɔnɔ Umaru ye kɛlɛ minnu k'u ka ɲɛnamaya kɔnɔ o kɛlɛ ninnu a tun bɛ fɔ olu ma cogo di olu fana tun ye k'u banba u yɛrɛ kan de wa yalima olu tun ye yɛrɛdɛmɛ kɛlɛ de ye wa yalima o kɛlɛ ninnu tun ye silamɛya dɛmɛli kɛlɛ de ye wa yalima o kɛlɛ tun ye silamɛya tangali kɛlɛ de ye kafiriw de tun bannen don silamɛya ka kɛ donc u fana tun bɛ kɛlɛ ninnu de kɛ pour que ka silamɛya kisi k'a tanga kafiriw ma pour que silamɛya bɛ se ka résister cogo min wa est ce que Mamadu tile la Mamadu ye kɛlɛ sugu minnu kɛ yɛrɛ banba kɛlɛ dɔrɔn de don wa walima silamɛya dɛmɛli kɛlɛ fana de tun don wa walima silamɛya kumabɔli kɛlɛ de tun don wa kɛlɛ sugu jumɛn Mamadu ye kɛlɛ sugu jumɛn de k'a ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'i y'o dɔn de i bɛ sɔrɔ k'a dɔn jihadi yɛrɛ ye kɛlɛ modèle min ye donc terrorisme jatigɛli walew ka bomu don yɔrɔw la ka mɔgɔw faga ka mɔgɔw ta otage la ka mɔgɔw kan tigɛ ka mɔgɔw sen tigɛ ka mɔgɔw bolo tigɛ ni min minɛna jɛnɛya la u bɛ bɔ kabakuru na fɔ k'o faga n'i ma furu i bɛ bugɔ busan na ka mɔgɔw ja tigɛ ka mɔgɔw papa ka mɔgɔw lasiran ka joli bɔn ka mɔgɔw faga pour que i ka se k'i sago sɔrɔ u la o ye sago jumɛn ye pour que i ka se k'i sago dɔ sɔrɔ u la k'i sago sɔrɔ mɔgɔ la fanga la kolo ka jatigɛli waleyaw ni kojugukɛw ni kuntankow la terrorisme y'o de pour que k'i sago sɔrɔ yɔrɔ la pour que k'i sago sɔrɔ yɔrɔ la i bɛna jatigɛli walew ni kuntankow ni papaliw ni fagaliw ni manganbaw ni ka kojugu ni ko kuntanw kɛ pour que ka mɔgɔw jatigɛ ka se k'i sago sɔrɔ u la cogo min n'o ye terrorisme ye o Mamadu ye kɛlɛ sugu jumɛnw de kɛ silamɛw mana wuli jihadi kɛlɛ sugu min kɛra n'a tun bɛ fɔ ma jihadi silamɛya dɛmɛli kɛlɛ de tun don silamɛw tun bɛ wuli k'u yɛrɛ défendre barisa kafiriw de tun bɛ ban ko silamɛya tɛ kɛ kafiriw de tun bɛ ban ko silamɛya tɛ kɛ kafiriw de tun bɛ ban ko silamɛya tɛ kɛ donc a sera yɔrɔ dɔ la Ala yɛrɛ ye haya jigi silamɛw kan silamɛw ka wuli k'u yɛrɛ dɛmɛ k'u yɛrɛ dɛmɛli kɛlɛ kɛ yaasa silamɛya bɛ se ka san sɔrɔ cogo min yaasa ka u yɛrɛ ni kisi kafiriw ma voilà n'o tɛ Mamadu ma baga mɔgɔ si ma a kun ka ɲi a yɛrɛ fitinin yɛrɛ mɛlɛkaw y'a minɛ k'a dusu ko a dusu kun ka ɲi a kun tɛ dimi a kun tɛ fiɲɛ a kun tɛ ja a kun tɛ bilen a kun tɛ bulalama quoi voilà i bɛna ye k'a fɔ i b'a fɔ n delila k'a fɔ cogo min na don tɛmɛlen na ala ma mɛn groupe kɔnɔ mɔgɔ si ma wuli ka baga Mamadu ma mɔgɔ si ma ban ko silamɛya tɛ kɛ Mamadu yɛrɛ de fɔlɔ a n'a ka silamɛya fɔcogo de fɔlɔ ye kɛlɛ tigɛ Kurɛšiw ma e ko ko Ala ye ci k'e kana diinɛ fɔ na i ka diinɛ fɔ bɛn ni kelenya kɔnɔ kɛ Kurɛšiw ni kerecɛnw tun bɛ sigi la n'olu ma se ɲɔgɔn ma u b'u ka jɔsɔn na kerecɛnw b'u ka kerecɛnya la Kurɛšiw ni Yahudiyaw n'o ye juifuw ye olu tun bɛ sigi la n'olu ma se ɲɔgɔn ma olu tun b'u ka judaïsme ya la Kurɛšiw b'u ka jɔsɔn na ma se ɲɔgɔn ma munna Mamadu k'e ye kira laban ye ko Ala ka ciden ye bɔkolo si mɔgɔ yɛrɛ bɔra mɔgɔ minnu na n'olu ma se ka bɛn o bɛnbaliya bɔra min yalima Kurɛšiw de ko silamɛya tɛ kɛ wa
ni Quraishiw de ko silamɛya tɛ kɛ mun na Quraishiw ma fɔ ko chrétien kun tɛ kɛ a wagati mun na Quraishiw ma fɔ ko yahudiya tɛ kɛ Quraishiw ni chrétiens ni yahudiyaw ma bila ɲɔgɔn na fo Quraishiw n'ale Mamadu de bɛ bila ɲɔgɔn na ale Mamadu dun yɛrɛ ye Quraishiw dɔ de barisa Mamadu yɛrɛ tun ye Quraishi de mun de nana ni bɛnbaliya ye Mamadu ni Quraishiw ni ɲɔgɔn cɛ yalima Quraishiw yɛrɛ de ko silamɛya tɛ kɛ wa kafiriya yɛrɛ bolo ma ko silamɛya tɛ kɛ wa walima Mamadu yɛrɛ de kɛra sababu ye ni Quraishiw yɛrɛ murutira Mamadu ma a sɔrɔla cogo di mina Mamadu yɛrɛ de a nana ka diinɛ ɲɛfɔ la wagati min na Mamadu tun bɛ a ka diinɛ ɲɛfɔ calmement ka sɔrɔ cɛ ma sa ka sɔrɔ a tɛ se cɛ ma a tɛ se muso ma a b'a fɔ dɔrɔn Ala de y'ale ci u ka da la mɔgɔ si ma wuli k'a fɔ ko Mamadu kana ka diinɛ lase a sera yɔrɔ dɔ la Mamadu yɛrɛ de donna Quraishiw ka boliw nenini na ka don Quraishiw bɛnbaw nenini na ka don Quraishiw ka diinɛw nenini na e bɛ bɛn ni kelenya ɲini ni mɔgɔ minnu cɛ e bɛ mɔgɔ minnu nɔfɛ ka don i ka diinɛ la e bɛ wuli olu faw n'olu baw neni na cogo di e b'olu ka diinɛ neni cogo di e b'olu bɛnbakɛw neni cogo di k'olu k'e to yen k'e n'olu bɛ se ka ɲɛ o kan k'olu k'e to yen k'i lajɛ o la yen ten u tɛ kuma u tɛ wuli k'i kunbɛn finko jɛko k'olu k'e to yen ten e n'olu bɛ bɛn o la ten Mamadu yɛrɛ de fɔlɔ ye kɛlɛ tigɛ Quraishiw ma mɔgɔ si ma baga Mamadu ma mɔgɔ si ma fɔ ko silamɛya tɛ kɛ Mamadu yɛrɛ de y'a ka ci daminɛ ni fa neni ni ba neni ni boli neni ni diinɛ neni ni bɛnba neni ani Quraishiw ma ɲɛ o yɔrɔ de la donc n'aw y'a ye Quraishiw bilala Mamadu la Mamadu yɛrɛ de ye Quraishiw lawuli ka bila a yɛrɛ la n'a ka neni ye n'a ka bɛnba neni ye n'a ka diinɛ neni ye n'a ka boli neni ye n'a ka danayafɛn neni ye n'a ka fa neni n'a ka ba neni o de y'a ni Quraishiw fɔ ɲɔgɔn kɔ o y'a ni Quraishiw fɔ ɲɔgɔn kɔ a taara hejiri kunfɔlɔ la Abisini de tun ye Éthiopie ye a bɛ fɔ dugu min ma i komi bi Éthiopie o de tun ye Abisini a taara Abisini chrétiens de y'a kunbɛn yen a jatigi fɔlɔ a n'a ka silamɛw jatigi fɔlɔ kɛra chrétiens de ye a kunbɛn Abisini n'a bɛ fɔ o ma Éthiopie o kɔfɛ u seginna ka na u continuera o kelen na u tilala tuguni ka taa hejiri la tuguni Yatrib an bɛ don min na i komi bi a bɛ fɔ yen de ma ko Médine de tun ye Yatrib ye mais n'aw y'a ye a ye Magan dugu bila ka taa Abisini taga la n'o ye Éthiopie ye ka tila ka Magan dugu bila ka taa Yatrib taga la n'o ye Médine ye o wagati y'a sɔrɔ de fanga de tɛ Mamadu la kɛlɛ fanga de tɛ Mamadu la guerre fanga de tɛ Mamadu la se min tun b'a ye o de tun ye bɛnba neni ni fa neni ni ba neni ni boli neni ye nka ka bamuru fosi k'i kɔda Quraishiw kɔ la kɛlɛ sira fɛ o se kun t'a ye o wagati n'a tun y'i kɔda Quraishiw kɔ la wagati u tun b'a kɔ kari ka tɛmɛ a bɔlen Abisini taga la n'o ye Éthiopie ye a ka hejiri filanan a n'a ka silamɛw o kɛra Yatrib n'o ye Médine u taara Médine u taalen Médine jamakulu dɔw de tun bɛ Médine n'a bɛ fɔ olu fana ma siya dɔw de tun bɛ Médine n'a bɛ fɔ olu ma ko les Ansar o Ansar ninnu kɛlɛkɛ cɛfarinbaw de tun don minnu tun bɛ Médine a n'olu de ye accord signé Médine kabini olu jamakulu farala Mamadu kan Mamadu ye fanga dɔɔni sɔrɔ a y'a yɛrɛ ye ko fanga dɔɔni b'a la parce que accord b'a n'olu cɛ kɛlɛ accord b'a n'olu cɛ donc n'a wulila kɛlɛ min na olu b'a dɛmɛ n'olu fana wulila kɛlɛ min na ale fana b'olu dɛmɛ n'o tɛ o wagati y'a sɔrɔ silamɛ jama man ca fɔlɔ silamɛya jama man ca fɔlɔ n'a tun danna Mamadu yɛrɛ n'a ka nɔfɛ jamakulu ma u tun tɛ se ka kɛlɛ kɛ Ansariw de farala kan min na Ansariw faralen Mamadu kan wagati damadɔni Mamadu tora Quraishiw bolofɛnw bɛlɛnni na i b'a fɔ n delila k'a ɲɛfɔ cogo min na n tɛna don o détail bɛɛ la sinon a bɛ n ka kuma janya kojugu cɛ dɔ de tun bɛ ko Abu Sufyan Quraishiw bolominɛnw de tun kalifalen bɛ Abu Sufyan na don dɔ la Mamadu de ye Abu Sufyan ni Quraishiw bolofɛnw tɛmɛtɔ ye ka taa fɔ a ka silamɛw ɲɛna ko a ɲɛ bɛ a ye Abu Sufyan ni Quraishiw ka nafolomafɛnw tɛmɛtɔ ye k'u ka taa kɛlɛ kɛ u ka taa bi Abu Sufyan kan ka Quraishiw bolo nafolomafɛn ninnu u ka minɛ nafamafɛn jagofɛn ninnu caravane ka t'o minɛ lala Ala na o tigiya u ka taa kɛlɛ k'u fɛ k'o minɛ lala Ala n'o tigiya di olu ma kɛlɛ fɔlɔ min sɔrɔla silamɛya kɔnɔ a sɔrɔla tan de n'a bɛ fɔ o ma ko Badiri kɛlɛ sɔrɔla tan de a bɛ sɛbɛnfura jumɛn kɔnɔ a bɛ Mamadu ka biographie sɛbɛnfura de kɔnɔ sira de a bɛ Mamadu ka sira de kɔnɔ a b'a ka sira rasulala de kɔnɔ Mamadu ni Quraishiw ye kɛlɛ fɔlɔ affrontement fɔlɔ min kɛ guerre fɔlɔ min kɛ dans l'histoire de l'islam o de ye Badiri kɛlɛ in ye tan wa Badiri kɛlɛ sɔrɔla nin de fɛ silamɛw mana wuli
ko kafiru de tun b'u ban ko silamɛya tɛ kɛ ko kafiru de tun bɛ wuli ka taa bin silamɛw kan ko donc ko silamɛw tun bɛ wuli ka yɛrɛdɛmɛ kɛlɛ de kɛ k'a tun bɛ fɔ o yɛrɛdɛmɛ kɛlɛ de ma ko jihadi ko n'o tɛ ko jihadi tɛ duguci kɛlɛ ye ka taa bin mɔgɔw kan ka bagaw ma k'u sen tigɛ k'u bolo tigɛ jagoya ko f'i k'u don silamɛya la k'o tɛ jihadi ye ko jihadi ye yɛrɛdɛmɛ kɛlɛ de ye ko barisa ko kafiru de tun b'a fɔ ko silamɛya tɛ kɛ donc silamɛw fana bɛ wuli k'u yɛrɛ dɛmɛ alors que kɛlɛ fɔlɔ-fɔlɔ min kɛra kafiru ni silamɛw cɛ a sɔrɔla tan de mamadu de fɔlɔ ye kɛlɛ tigɛ kafiru ma u bolola nafolo de tun kalifalen bɛ cɛ dɔ la cɛ min tɔgɔ Abu Sufyan u ka jagofɛnw caravane u ka jagofɛn nafamaw nafolomafɛnw mamadu de ye Abu Sufyan ni Kureishiw ka caravane tɛmɛtɔ ye don dɔ la k'a fɔ k'u ka taa o kɛlɛ k'o minɛ o la ko ala n'o tigiya di u ma u y'o kɛlɛ tigɛ u y'o fɔ cogo min o kɛra ten Abu Sufyan fana y'i teliya ka ci lase Kureishiw ma ko mamadu n'a ka kɛlɛkɛcɛw bɛ fɛ ka na u bolofɛn daraki Kureishiw fana ka sɔrɔ k'u labɛn ka segin ka na mamadu kunbɛn u ye ɲɔgɔn kunbɛn Badir dugu dɔ bɛ yen ko Badir u ye ɲɔgɔn kunbɛn yen Maka ni Medine ni ɲɔgɔn cɛ u ye ɲɔgɔn kunbɛn yen u ye kɛlɛ kun fɔlɔ kɛ silamɛw y'o kɛlɛ jɔnjɔn ta ka taa ni Kureishiw bolola nafolow bɛɛ lajɛlen ka tila ka Kureishiw ka mɔgɔba caman faga donc nin yɔrɔ la baga ma kɛ silamɛw ma silamɛw de wulila ka bin Kureishiw bolofɛnw kan parce que u fana tun gɛnna ka bɔ Makan dugu kɔnɔ n'u taara sigi Medine mais bagamakulu ma k'u gɛn ka bɔ Makan dugu kɔnɔ dɛ ayi u gɛnna ka bɔ Makan dugu kɔnɔ barisa u kun y'u ta kɛ bolinɛniw ni faneniw ni baneniw de k'a fɔ ka essayer k'u b'u ka diinɛ imposer par la violence verbale o violence verbale in de ma bɛn Kureishiw ma parce que o wagati violence physique o se kun tɛ mamadu ye ka kɛlɛ kɛ ni bamuru o se kun tɛ o jama kun t'a bolo donc a kun b'a ka laseliw kɛ ni violence verbale de sababuya y'a to u taara kangari da a oncle a ye dugu bila a taara Medine a taara Medine de sa ye jamakulu dɔw sɔrɔ ka fara a yɛrɛ kan ka sɔrɔ ka kɛlɛ bolo da sisan ka na bin Kureishiw ka nafolomafɛnw kan k'o daraki ka taa o kɛlɛ kun fɔlɔ de tun ye Badiri kɛlɛ ye mina Badiri kɛlɛ kɔfɛ kɛlɛ filanan min kɛra kafiru ni silamɛw cɛ n'a bɛ fɔ ma Uhudu kɛlɛ fana kɛra kafiru fana ka vengeance kɛlɛ de tajuru sara kɛlɛ donc le fait que silamɛw taara bin bolofɛnw kan k'u daraki ka tila k'u ka mɔgɔba caman faga o kɛlɛkɛyɔrɔ in na u fana dimina u fana taara accord signé u ni arabu siya fila bɛɛ cɛ ka tila ka na tajuru sara kɛlɛ kɛ silamɛw fɛ sisan u fana y'o da to silamɛya la u fana y'o kɛlɛ gagné silamɛw kan silamɛw perdila Uhudu kɛlɛ la donc kɛlɛ filanan min yɛrɛ ni silamɛw y'a kɛ diɲɛ kɔnɔ o fana Uhudu kɛlɛ ye o dun fana tɛ kɛlɛ ye ko kafiru wulila de ko ka taa bin silamɛw kan ko silamɛw wulila k'u yɛrɛ défendre non kafiru fana taara tajuru sara kɛlɛ de la donc ça veut dire que ni silamɛw tun ma bin kafiru kan ka kɛlɛ k'u fɛ k'u bolofɛn taraki k'u ka mɔgɔw faga yɔrɔ Kureishiw fana kɔni tun tɛ ka wuli k'u bɛ t'u ta sara o ne ye Kureishiw fana wulila ka t'u ta sara Uhudu kɛlɛ la c'est parce que bin kɛr'u kan de fɔlɔ la k'u bolofɛn daraki ka tila tuguni k'u ka mɔgɔw faga nkɔ tuguni Uhudu kɛlɛ la u fana wulila tajuru sara kɛlɛ la donc Uhudu kɛlɛ fana ye tajuru sara kɛlɛ de nka Uhudu kɛlɛ tɛ kɛlɛ ye ko kafiru wulil'u yɛrɛ ma ten dɔrɔn de ko ka bin silamɛw kan ko silamɛya tɛ kɛ o ye silamɛ karamɔgɔw ka kalabantiya n'u ka nangarabaya n'u ka nkalontigɛ de donc an bɛna ye k'a fɔ an ka dan ni kɛlɛ fila yɛrɛ ma sinon Kayibara kɛlɛ bɛ yen o kɔfɛ a ye kɛlɛ caman wɛrɛ kɛ ani jufuw kɛlɛla ani kerecɛnw kɛlɛla a taara i kalifa don olu kerecɛnw na n'o ani kerecɛnw kɛlɛla ani jufuw kɛlɛla bɛɛ lajɛlen Mamadu ni mɔgɔ si ma accord signé ko Mamadu n'o ma laban ka kɛlɛ donc maintenant silamɛya kɔnɔ kɛlɛba fila fɔlɔ min kɛra i bɛna ye k'a fɔ bi ma kɛ silamɛw kan Mamadu yɛrɛ de kɛra kɛlɛ ninnu jitigɛbaga ye kabini Mamadu bɛ Maka Mamadu yɛrɛ de tun ye kɛlɛtigɛla ye Mamadu yɛrɛ de ye kɛlɛkɛla ye awa kelen ka kɛlɛ fanga sɔrɔ ka mɔgɔw sɔrɔ ka fara a yɛrɛ kan kɛlɛ kama awa a ye kɛlɛ de kɛ kɛlɛ jumɛn don yɛrɛ kɛlɛ tɛ dɛ k'i banba i yɛrɛ kan kɛlɛ tɛ pour que ka to silamɛya sira tilennen kan o kɛlɛ tɛ dɛ ka nbamuru ta ka mɔgɔw kan tigɛ ka kunbaw tigɛ ka senjanw tigɛ ka sensuruw tigɛ ka kunmisɛnw tigɛ ka biɲɛw bɔ ka jeli kɛnɛ seri fan bɛɛ o kɛlɛ de don awa a y'o kɛ ka da kun min fana kan o kun bɛ kuranɛ kɔnɔ o kun bɛ hadisa kɔnɔ donc n bɛna fɛɛrɛ kɛ ka na n'o de ye n bɛna ale ni hadisa passage dɔw ye ani kuranɛ passage dɔw ye parce que an delila ka nin kuma ninnu fɔ a ka ca ni siɲɛ 1999 ye kɛnɛ kɔnɔ quoi mais a tɛ ɲɛ f'an ka to ka bɔ ka segin a kan kuma bɛɛ quoi parce que silamɛw tɛ sɛgɛn kalabantiya ni nkalontigɛ la ayiwa an fana tɛ sɛgɛn a tiɲɛ bɔli k'a da kɛnɛ kan an fana tɛ segin a la hali n'an bɛ segin a kan an fana bɛ segin a kan donc n nana ni hadisa fila ye a fila si tɛ kelen ye mais kuma kelen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛɛ kɔnɔ komi ni hadisa ko kuma fɔra yɔrɔ min na silamɛ dɔw bɛ wuli k'a fɔ non silamɛya ye kuranɛ de ye kuranɛ mana min fɔ o de don n'i panna kuranɛ kunna dɔrɔn a tɔ bɛɛ ye ko wɛrɛ voilà kuranɛ i b'o de ta ka baara kɛ ni o ye n'u bɛ kuma fɛnɛ u b'a kɛ comme si
jihadi ko inde ate kuranɛ kɔnɔ kuranɛ m'a fɔ hali n'a bɛ kuranɛ kɔnɔ a ma faamu de kuranɛ y'a fɔ ka da kun min kan o ma faamu de donc hadisa ninnu minnu b'u bolo de hadisa ninnu de kama u bɛ ka wuli ka jihadiw kɛ ka mɔgɔw faga ka fɛnw comme si ni hadisa de ma ɲi nka kuranɛ ka ɲi n b'a daminɛ hadisaw kumakan na fɔlɔ ka jigin n'o ye n bɛ sɔrɔ k'a laban ni kuranɛ ye n'u bɛ ɲɔgɔn jɛ ni hadisa bɛ ka kuranɛ sɔnji la de walima ni kuranɛ ni hadisa bɛ ɲɔgɔn jɛ an b'o ye donc photo fɔlɔ min tɛgɛ dalen filɛ o kan o ye alibukari ye nin ye alibukari kɔnɔ kuma ye n'i y'a mɛn hadisa ye mun ye mamadu y'a fɔ mamadu ye nin fɔ mamadu ye nin fɔ an taara ɲininka a ye nin fɔ n ye nin mɛn a da a ye nin fɔ a tun ye nin fɔ a delila ka nin fɔ o de ye hadisaw ye o awɔ kuranɛ ko de ala kuma ka ɲi ko kuranɛ de ala kuma ka ɲi mais maintenant kuranɛ yɔrɔ minnu ma faamu n'olu ɲininkaliw kɛra mamadu la ni mamadu ye ɲɛfɔli k'olu la walima mamadu yɛrɛ ye kuma wɛrɛw minnu fɔ min ni kuranɛ kɔnɔ kumaw tɛ kelen ye olu de bɛ hadisaw kɔnɔ donc maintenant a kuma dɔ filɛ ko nin ye mamadu yɛrɛ ka kuma ye ko Umar ibn al-Khattab son fils Abdallah ainsi que Abu Huraïra Allah les agrée. Donc relate que le messager d'Allah a dit donc Umar ani un certain Abu Huraïra wa Huraïra kolu de ko mamadu ko hadisa de y'a fɔ olu de ko mamadu ko barisa mamadu tile kɛra olu tile ɲɛna olu ni mamadu bɛɛ kun ye wagati kelen mɔgɔw ye olu yɛrɛ tun ye mamadu manton dɔw ye donc ko mamadu ko j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, qu'il accomplisse la prière et qu'il acquitte de l'aumône légale. S'ils font cela, leur sang et leurs biens seront préservés de moi, à l'exception de ce que l'islam exige. Point. Donc, comme Mamadou Ko, quand nous avons fait ordre de dire à l'ema, à fora l'aide, ko, allez kata mou kelede, kam mou kele. Fuka foko, ko, c'est-à-dire, dambaka werete alako, allez Mamadou ya ka chide, wa fenwere ni batoli mankani alate, allez Mamadou ya ka chide, awa uka seli, uka jaka ubo, no kera, u bolo fen anu joli de u joli anu bolo minam olu be soro ka kisi u joli be kisi bonima u bolo minam fana be kisi donc ko Mamadou ko ka nyini na le fere ale kata mo kele fu ka fo ko fen wara te ala ko fen wara ni batoli mankan ni ala te ale Mamadou ya ka ciden ko nu sono ma ka seli ka sum fana nu sono ma o tumala u joli o be kisi bɔnni ma u bolofɛnw fana na kisi ni mɔgɔ min ma sɔn o ma o joli bɛ bɔn de ayiwa o bolominɛnw fana tɛ kisi donc aw bɛna ye k'a fɔ ni hadisa in ni Mamadu ka sira min ni bɔra ka kuma fɔ kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ min sɔrɔla ni bɔra ka kuma fɔ ninnu bɛ ɲɔgɔn ta kosɛbɛ barisa Badiri kɛlɛ sɔrɔla de Mamadu taara bin Kuresiw bolominɛn de kan k'a ndaraki o sen fɛ k'u joli bɔn ka caman faga k'u ka kɛlɛkɛcɛw caman faga k'u ka mɔgɔba caman faga donc Badiri kɛlɛ exactement Mamadou ye ordre min sɔrɔ ala fanfɛ ala ye ordre min di Mamadou ma k'a ka kɛ dɛ a y'o de kɛ donc parce que a ko ko ordre de dira ale ma ale ka mɔgɔw kɛlɛ de fo ka fɔ ko ala wɛrɛ tɛ ala in kɔ fɛn wɛrɛ ni batoli man kan ni ala tɛ ale Mamadou y'o ka ciden ye o tuma ni mɔgɔ min y'o kɛ ka seli ka sun e joli bɛ kisi bɔnni ma ani bolofɛnw fana bɛ tanga i bolofɛnw fana bɛ to yen donc ni mɔgɔ min ma sɔn o ma o joli bɛ bɔn wa o bolofɛnw tɛ to yen donc comme Kuresiw tun b'u ka jɔsɔn na Mena. Donc comme Kuresiw tun b'u ka jɔsɔn de la olu tun bana ka don ale ka silamɛya la a y'u faw neni k'u baw neni k'u ka boliw neni k'u benbaw neni ka sɛgɛn olu ma sɔn ka don a ka diinɛ la donc sisan ordre de dira ma sisan a ka t'u kɛlɛ parce que ordre dira ma ka t'u kɛlɛ parce que a ye pacte kɛ ni ansaruw ye Médine donc a ye kɛlɛkɛjamakulu sɔrɔlen sisan a ye bamuru ta ko ordre dira ale ma ordre dira ale ma ka kɛlɛ fɔlɔ kɛra min ye o de ye nin ye ka taa bin Kuresiw bolofɛn kan Kuresiw ka caravane kan Abu Sufyan bolo ka kɛlɛ tigɛ u ma k'u bolofɛn daraki kɛlɛ senfɛ Badiri kɛlɛ senfɛ ka Kuresi caman faga donc ni hadisa in b'a yira k'a fɔ ko a ko ko o ordre de dira ale ma o ordre min dira ma dɛ silamɛya kɛlɛ fɔlɔ fɛnɛ kɛra ten de juste
ko ordre de dira ale ma ale ka mɔgɔw kɛlɛ de fu k'a fɔ ko ala wɛrɛ tɛ ala kɔ fɛn wɛrɛ sini batoli mankan tɛ ni ala tɛ u ka seli ka jaga bɔ n'u y'o kɛ u joli bɛ kisi bɔnni ma u bolofɛn fɛnɛ bɛ kisi n'u m'o kɛ u joli bɛ bɔ u bolofɛn tɛ kisi donc kureisiw dun banna ale ka silamɛya ma donc a ye bamuru de ta o ordre min dira ma a ye bamuru de ta ka t'u bolofɛn daraki ka tila k'u faga k'u joli bɔn donc kafiriw ma wuli ka baga silamɛw ma silamɛya de wulila ka baga kafiriw ma ko f'u ka don silamɛya la donc jihadi tɛ kɛlɛ ye ko kɛlɛ min ko kafiriw de taara baga silamɛ ma ko silamɛya tɛ kɛ ko donc ko jihadi ye yɛrɛdɛmɛ kɛlɛ de jihadi tɛ yɛrɛdɛmɛ kɛlɛ mamadu ko ordre de dira ale ma ale ka wuli ka mɔgɔw kɛlɛ mɔgɔ minnu bannen don silamɛya ma k'u kɛlɛ f'u ka da ala la ko ala ye kelen ale y'a ka ciden wa a y'o de kɛ badiri kɛlɛ a y'o de kɛ badiri kɛlɛ dun fana ye silamɛya la kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ min ni kafiriw ni silamɛw kɛ o de ye badiri kɛlɛ fana donc a y'o de kɛ bon dɔw bɛna fɔ ko ayi ko nin ye hadisa kɔnɔ kuma de ye ala ma nin fɔ mamadu ye fansi nin ye hadisa kɔnɔ kuma de ye mamadu salen san 100 kɔ ni san caman wɛrɛ de dɔw de ye nin manamanakan sɛbɛn mamadu kan dɔw de ye nin manamanakan sɛbɛn mamadu kan dɔw de ye nin manamanakan sɛbɛn mamadu kan quoi voilà a salen kɔfɛ de hadisa sɛbɛnna donc hadisa ye mɔgɔw ka nkalon tigɛlen de ka da la a ka nin kuma min filɛ nin ye nin bɛ hali kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ a ko k'a ɲinina fɛ de awa a ɲinina mamadu fɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ a ɲinina fɛ kuranɛ sura min na min na n'o fɛnɛ ye donc n bɔra ka foto fɔlɔ fila minnu bila olu ye hadisaw de al-Bukhari ni Muslim hadisa minnu ni mamadu b'a fɔ ko a ɲinina ale fɛ de ale ka taa mɔgɔw kɛlɛ jɔn b'a ɲini ale fɛ mamadu tun ye ciden ye jɔn ka ciden tun don ala tɛ o t'a fɔ ko ala de ka ciden tun don a tun bɛ ala de ka ci la wa yɔrɔ a kɔni tɛna fɔ k'a tun bɛ sitanɛ de ka ci la o a tun bɛ ala ka ci de la silamɛ bɛɛ sɔnn'o ma bɛɛ bɛnn'o kan k'a tun bɛ ala ka ci la ala ka ciden mamadu k'a ɲini n'ale fɛ jɔn nin dun b'a ɲini ale fɛ a bɛ jɔn ka ci la ala a tun bɛ ala min ka ci la ala de y'a ɲini a fɛ ko k'a ka taa mɔgɔw kɛlɛ a ka taa mɔgɔw kɛlɛ f'u k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ tɛ yen ala kɔ fɛn wɛrɛ ni batoli mankan tɛ ni ala tɛ ale y'a ka ciden ye u ka seli ka jagaw bɔ n'o tɛ u joli tɛ kisi bɔnni ma u bolofɛnw fana tɛ kisi f'u ka sɔn silamɛya ta de ma foto fɔlɔ fila ninnu ye hadisa sahih al-Bukhari ni sahih Muslim o ye hadisaw ye nka n filɛ ka jigin ni foto min ye nin ye ni n tɛgɛ dalen filɛ kan nin ye kuranɛ yɛrɛ de ye nin ye kuranɛ yɛrɛ de ye donc n bɛna lajɛ sisan n'a sɔrɔ ni kuranɛ haya in ani sanfɛ hadisa fila ninnu n'u bɛ ɲɔgɔn jɛ walima n'u bɛ ɲɔgɔn ta barisa silamɛ dɔw ko kuranɛ de ye ala kumakan ye ko silamɛya tɛ pan kuranɛ kunna ko silamɛ kan ka kuranɛ de ta ko ka baara kɛ n'a ye donc ka hadisaw sen bɔ a la o ye siyalamɔgɔw ye sunalamɔgɔw ko kuranɛ ni hadisa de bɛ ta ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ nka en réalité est ce que kuranɛ ni hadisa bɛ ɲɔgɔn jɛ wa barisa minnu b'a la ko ka kuranɛ ta ko ka baara kɛ olu bɛ k'a kɛ comme si n'i ye kuranɛ ta ka baara kɛ n'o ye jihadi ko tɛ kuranɛ kɔnɔ jihadi ko bɛ hadisa ninnu de kɔnɔ n'i y'a ye jihadisiw bɛ kɔrɔn fɛ sentigɛ ni bolotigɛ ni mɔgɔ faga la a sababuya ye hadisaw de ye comme si ni kuranɛ sen t'a la nin yɔrɔ in na n bɛna jira k'a fɔ kuranɛ ni hadisa bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ta kuma min fɔra kuranɛ kɔnɔ dɛ ko ala y'a fɔ dɛ mamadu y'o kelen de la waleya hadisa fana kɔnɔ mina donc n tɛgɛ dalen filɛ foto min kan nin ye kuranɛ suran 9 de a haya 111 suran 9 haya 100 ni haya 11 n b'a fɔ tubabukan na la sourate 9 verset 111 la sourate 9 verset 111 a sɛbɛnnen filɛ certes Allah a acheté des croyants leur personne et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait et c'est là le très grand succès. Donc, ni kuranɛ haya de ni mɔgɔ min ko hadisa ye arabu dɔw ka livre sɛbɛnnen mamadu kan san 100 ni kɔ mamadu salen kɔfɛ ni silamɛ dɔw ko hadisa ye livre sɛbɛnnen mamadu ka san 100 mamadu salen kɔfɛ ko donc ko man ka tɛ ka ta ka baara kɛ ko kuranɛ dɔrɔn de bɛ ta ka baara kɛ aw bɛna ye k'a fɔ hali ni ye kuranɛ dɔrɔn ta ka baara kɛ n'o ye o tɛ silamɛya kisi jihadi ko in ma
hali n'i ye kuranɛ dɔrɔn ta ka baara kɛ n'a ye o tɛ silamɛya kisi jihadi ko in ma jihadi in dɛ a bɛ kuranɛ yɛrɛ de kɔnɔ sunba yɛrɛ ye kuranɛ de parce que Mamadu y'a fɔ ko a ɲini n'ale fɛ ale ka taa mɔgɔw kɛlɛ a bɛ ɲini ale fɛ min a ɲini n'a fɛ kuranɛ kɔnɔ de barisa a fɔra ko kuranɛ de ala kumakan ye donc a ɲini n'a fɛ kuranɛ kɔnɔ wa a ɲini n'a Mamadu fɛ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ min na dɛ o yɔrɔ dɔ de fɛnɛ filɛ nin ye n bɔra k'a kalan tubabukan na n bɛna fɔ bamanankan ko ala ye dannabaw san de k'u san a y'u san ni juma a y'u san ni alijinɛ de a ye dannabaw ye jɔn ye ala ka dannabaw ye jɔn ye silamɛw tɛ wa k'a ye silamɛw san ni alijinɛ de y'u farisogo n'u bolola nafolow a ye silamɛw farisogo n'u bolola nafolow san ni alijinɛ sɔrɔli de ye u bɛ taa kɛlɛ kɛ ala ka ko la ka fagali kɛ il tue o de sɛbɛnnen don ka fagali kɛ ils se font tuer aussi u bɛ fagali kɛ wa u yɛrɛ bɛ faga fana ka fagali kɛ wa u yɛrɛ bɛ faga fana n bɛ segin a kan ko ala kuranɛ haya de don dɛ la sourate 9 verset 111 kuranɛ suran 9 haya 111 ko ala ye dannabaw n'o ye silamɛw ye k'a y'u farisogo n'u bolola nafolow san de ni alijinɛ sɔrɔli ye u ka taa kɛlɛ kɛ ala ka ko la ka fagali kɛ awa u yɛrɛ bɛ faga fana u bɛ fagali kɛ u yɛrɛ bɛ se ka faga fana n'a fɔra ka fagali kɛ ka t'u karese tɛ dɛ ka t'u bɔmɔsi mɔmɔ o tɛ dɛ ka bizu k'u la o tɛ dɛ k'u faga ka bɔ t'u kɛlɛ de k'u faga u yɛrɛ fana bɛ se ka faga fana ni min sara u bɛ taa alijinɛ de kɔnɔ parce que u farisogo n'u bolola nafolo sanna ni alijinɛ de donc nin ye kuranɛ haya yɛrɛ de la sourate 9 verset 111 Mamadu dun ko hadisa ninnu sanfɛ hadisa ninnu kɔnɔ k'a ɲini n'ale fɛ ale ka taa mɔgɔw kɛlɛ de fo ka fɔ ala wɛrɛ tɛ ala kɔ fɛn wɛrɛ tɛ bato ni ala tɛ n'o tɛ u joli ni u bolola nafolo tɛ kisi a kɔni ɲinina fɛ de a ɲinina fɛ haya min kɔnɔ nin y'o dɔ ye Mamadu ko k'a ɲini n'ale fɛ de bon a ko k'a ɲinina fɛ hadisa kɔnɔ n'i dun nana kuranɛ kala i b'a dɔn fɛnɛ k'a ɲinina fɛ de a ɲinina fɛ min ya ala kɛlen don ka donc silamɛ normalement silamɛ e kan ka kɛlɛ kɛ ala ka ko la kɛlɛ min ko don k'i banba i yɛrɛ kan ka se i yɛrɛ la pour que ka to silamɛya sira kan o kɛlɛ yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ fagaliko kuma de bɛ nin haya in kɔnɔ mɛnɛ fagaliko kuma de bɛ nin haya in kɔnɔ n'a fɔra jihadi k'i banba i yɛrɛ kan ka se i yɛrɛ la o dɔrɔn tɛ dɛ ala ko de k'a ye silamɛw san de u farisogo n'u bolola nafolo k'a san ni alijinɛ ye donc silamɛw bolola nafolo kan ka taa ala ko kɛlɛ la o sannen don ka ban ni alijinɛ sɔrɔli ye silamɛw ni n'u farisogo kan ka taa silamɛya dɛmɛli kɛlɛ la o sannen don ka ban n'u farisogo n'u bolola nafolo ye barisa ala yɛrɛ o de fɔ kuranɛ suran 9 haya 111 kɔnɔna na k'a ye silamɛw san de u farisogo n'u bolola nafolo ni alijinɛ ye u ka taa kɛlɛ kɛ ale ala ka ko la ka fagali kɛ u yɛrɛ fana bɛ se ka faga to fɛn na ne ka kuma tɛ kuranɛ kɔnɔ kuma de don a filaw ɲɛkɔrɔ nin kuranɛ haya de don aw bɛ se ka kuranɛ dayɛlɛn k'a vérifier wa ni kuranɛ haya in ni ye hadisa fila min bila sanfɛ u tɛ ɲɔgɔn jɛ fiyewu u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ de barisa hadisa ninnu kɔnɔ Mamadu ko k'a ɲininen don ale fɛ de a ɲini n'ale fɛ de ale ka taa mɔgɔw kɛlɛ fo ka fɔ ala wɛrɛ tɛ ala kɔ ale y'a ka ciden ye n'o tɛ i joli bɛ bɔn wa i bolola nafolo tɛ kisi fana donc a dun ɲini n'a fɛ de barisa ɲini n'a fɛ kuranɛ haya dɔ kɔnɔ o filɛ nin donc ça veut dire que jihadi bɛ a bɛ hadisa kɔnɔ cogo min dɛ awa a bɛ kuranɛ fana kɔnɔ ten de barisa kuranɛ in ye ala kumakan de ala y'a ɲini a fɛ kuranɛ kɔnɔ a y'a lawaleya hadisa kɔnɔ ni hadisa min filɛ nin ye nin fana ni ye hadisa fɔlɔ fila mun bila ni kuranɛ haya min bila u tɛ ɲɔgɔn jɛ fiyewu ni hadisa in yira ala k'a fɔ ko nin ka di jadisiw ye kosɛbɛ ko le prophète a dit quel prophète Mohammed ko silamɛw ka kira Mamadu ko l'exemple du combattant dans la cause d'Allah et Allah sait mieux que quiconque qui combat vraiment pour sa cause est comme une personne qui jeûne et prie continuellement. Allah garantit qu'il admettra au paradis le combattant pour sa cause. S'il est tué autrement, alors il renverra chez lui en sécurité avec des récompenses et un butin de guerre. Voilà, donc c'est ça. Ko silamɛ ko kira Mamadu ko mɔgɔ min bɛ ala ka kɛlɛ kɛ ala ka kɛlɛ jumɛn k'i banba i yɛrɛ kan ka se i yɛrɛ la ka to silamɛya sira tilenni kan o tɛ dɛ o ma fɔ yan kɛlɛ jumɛn ko don ka wuli ka taa mɔgɔw dɛmɛ ka jiko kɛlɛ kɛ ka banaw kɛlɛ kɛ ka woro ni tamaraw di mɔgɔw ma k'u nɛgɛ ka don silamɛya la pour que silamɛya ka taa ɲɛ o kɛlɛ tɛ dɛ barisa kɛlɛ ko kuma kɛlɛ min bɛ a fagali ko kuma de b'a kɔnɔ ko mɔgɔ min bɛ kɛlɛ kɛ ala ka ko la mɔgɔ min bɛ kɛlɛ kɛ silamɛya kɛlɛ kɛ ala ka kɛlɛ kɛ k'o tigi b'i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ seli ka sun wagati bɛɛ lajɛlen wa ko ala ko
aljina de dayɛlɛnen do tigi ye n'o sara kɛlɛkɛyɔrɔ la dɔrɔn directement o bɛ taa aljina kɔnɔ n'o ma sa kɛlɛkɛyɔrɔ la yɛrɛ fana a bɛ segin so ni kɛlɛtɔnɔ a niyɔrɔ kɛlɛtɔnɔ ye a bɛ segin so ni o ye donc e bɛ faga kɛlɛkɛyɔrɔ min na kɔni yɔrɔ o tɛ bɔnbɔn ni tamaro kɔni bɛ taa di kɛlɛkɛyɔrɔ min na o ye bamuru bɛ ta kɛlɛ la kɛlɛ min na bamuru bɛ ta ɲɔgɔn kama o kɛlɛ de saya b'o kɛlɛ de la sinon jiko kɛlɛ kɔni saya t'o yɔrɔ la o an ka taa an ka jamana minɔgɔko furakɛ an ka taa an ka jamana kɔngɔko furakɛ ayi an ka tamaro ni bɔnbɔn ni takula di mɔgɔw ma k'u nɛgɛn ka don an ka diinɛ la saya t'o yɔrɔ la o saya bɛ kɛlɛ kɛ kɛnɛ min kan o ye bamuru bɛ ta ɲɔgɔn kama kɛlɛ min kɛnɛ kan dɛ saya bɛ yen de donc ko ni jadi ko mɔgɔ min bɛ taa kɛlɛ kɛ ala ka kɛlɛ kɛ k'o tigi b'i n'a fɔ o bɛ ka seli de ka sun wagati bɛɛ n'o sara kɛlɛkɛyɔrɔ la directement o bɛ taa aljinɛ de kɔnɔ en même temps n'a ma sa fana a n'a ka kɛlɛtɔnɔ bɛ segin so butin de guerre ani yɔrɔ butin de guerre bɛ segin so donc i bɛna ye k'a fɔ ça veut dire que aljinɛ garantilen don kɛlɛkɛlaw ye minnu bɛ taa kɛlɛ kɛ ala ka ko la an dun b'a ye k'a fɔ kɛlɛ fɔlɔ min tɛmɛna mamadu ni kafiriw cɛ n'o ye kureisiw ye kafiriw ma wuli k'a taa fɔ ko silamɛya tɛ kɛ o yɛrɛdɛmɛ kɛlɛ tun tɛ o mamadu de wulila ka bin kafiriw bolominɛnw kan kafiriw ka jagofɛnw kan ka tila k'u faga k'a daraki ka taa n'a ye hadisa kɔnɔ a y'o de fɔ k'a ɲinina ale fɛ ale k'o de kɛ ni dun taara kuranɛ kɔnɔ fɛnɛ i b'a ye k'a fɔ cɔcɔcɔ o yɛrɛ de ɲinina a fɛ suran 9 haya 111 kɔnɔ o yɛrɛ de ɲinina a fɛ donc ni terrorisme kɔrɔ ye de ye fagaliw jolibɔnw enlèvement bagabagaliw jatigɛliwalew kojugukɛw ka mɔgɔw terroriser k'u jatigɛ k'u bagabaga pour que k'i sago sɔrɔ u kan an bɛ se k'a fɔ o ni jihadi bɛɛ ye kelen différence foyi tɛ terrorisme ni jihadisme cɛ différence tɛ y a pas de différence arnaque min bɛ kumaden in kɔfɛ dɔrɔn u bɛ kelen fɔ tubabukan na ka taa kelen fɔ arabukan na donc n'u y'a fɔ tubabukan na ko terrorisme k'an kan bɛ terroriste de ma an kan tɛ jihadiste ma dɛ an kan bɛ terroriste de ma jihadiste bɛ ka min kɛ n'o yɛrɛ ye terrorisme de ye jihadiste bɛ ka min kɛ kɔrɔn fɛ n'o ye terrorisme de ye jihadiste bɛ ka mun kɛ est ce que jihadiste bɛ ka dɔgɔtɔrɔso dɔ jɔ ka di mɔgɔw ma k'u ka t'u furakɛ kɔnɔ wa yalima jihadiste bɛ ka taa minɔgɔko kɛlɛ de kɛ kɔrɔn fɛ wa est ce que u bɛ ka taa kɔngɔko kɛlɛ de kɛ kɔrɔn fɛ wa n'u bɛ ka mɔgɔw senw de tigɛ ka mɔgɔw bolow tigɛ ka mɔgɔw da k'u kan tigɛ ka mɔgɔw bugɔ ni busan ye ka mɔgɔw bon gabakurun na fo k'u faga ka taa mɔgɔw ka forow jeni ka mɔgɔw ka pɔnw kari ka sira da mɔgɔw ɲɛ sugutaga siraw la k'u minɛ k'u faga ka tasuma don mɔgɔw ka jago mobiliw la n'o ye terrorisme de tubabukan na an bɛ fɔ de ma terrorisme wa n'an y'a ta arabukan fana na ko jihadisme n ko mamadu y'o kelen de kɛ mamadu fana y'o ɲɔgɔn kelen de kɛ mamadu ye min kɛ n'a bɛ fɔ ma jihadi arabukan na dɛ tubabukan na n k'o kelen de don mamadu ka jihadi kɔnɔna na a sɛbɛnnen tɛ ko mamadu tun bɛ taa woro ni tamaro ni takula de di mɔgɔw ma ko mamadu fana tun bɛ taa sira de da mɔgɔw ɲɛ k'u bolofɛnw daraki ta k'u faga ka duguw ci ka cɛw faga ka musow faga ka sabu kɛ mun ye ko f'u ka kɛ silamɛ de n'a y'a sɔrɔ terrorisme kun de ye jatigɛliwalew ni kojugukɛw pour que k'i sago sɔrɔ mɔgɔw la mamadu fana y'o jatigɛkow ni o kojugu olu de kɛ mɔgɔw la pour que k'i sago sɔrɔ mɔgɔw la a sago jumɛn pour que a ka silamɛya ka cungo mɔgɔw kan o de y'a sago ye a y'o de kɛ pour que k'i sago sɔrɔ différence tɛ jihadi ni terrorisme le terrorisme là c'est le jihad c'est le terrorisme et c'est tout y a pas de différence a b'a jɔ k'aw kan bɛ terrorisme de ma k'aw tɛ jihadisme ma jihadi ni terrorisme bɛɛ tɛ kelen ye jihadi jumɛn kɔnɔna na tamaro mamadu ka jihadi kɛlɛ jumɛn kɔnɔna na mamadu taara tamaro ni takula ni bɔnbɔn di mɔgɔw ma mamadu ka jihadi kɛlɛ jumɛn kɔnɔna na mamadu taara woro di mɔgɔw ma bonya la mamadu taara tamaro ni ɲɔgɔmɛ nɔnɔ di jɔnni de ma bonya ni karama kɔnɔna na k'o ye jihadi ye mamadu ye jelikɛnɛ de seri fan bɛɛ mamadu salen abubakaru ni alu ni umaru ni usmanu bɛɛ lajɛlen y'o kelen de kɛ donc ni terrorisme définition ye kojugukɛ ye kojugu terrorisme kɔrɔ de ka bagabagaliw kɛ bagabagali dɔrɔn tɛ i bɛ mɔgɔw faga i bɛ kojuguw kɛ i bɛ jatigɛliwalew kɛ pour que k'i sago sɔrɔ u la o fana de jihadisme ye parce que mamadu fana y'o de kɛ o mamadu fana ye jihadi de kɛ ka mɔgɔw faga k'u jaw tigɛ ka dɔw minɛ k'u kɛ jɔnw ye ka mɔgɔw bolofɛnw daraki ka joliw bɔn ka senw tigɛ ka bolow tigɛ ka kun tigɛ k'ala y'ale bila o de la o de ye jihadi ye n'o ye jihadi ye o ye mun ye o ye terrorisme de donc différence tɛ terrorisme ni jihadi cɛ a bɛɛ lajɛlen ale kelen de ye
donc munu mana wili an kan bɛ terroriste de ma an kan tɛ djihadiste ma n'i ko djihadi i ko terrorisme n'i ko terrorisme i ko djihadi so ma tigɛ ka bɔ binani bɛɛ lajɛlen ko kelen jɛgɛ bɛɛ lajɛlen ale kelen de o jeu de mots t'anw ta quoi ani fana le mot terrorisme employé bagaw aw tɛ min kalama aw ka kira Mamadu yɛrɛ da ko k'ale yɛrɛ ye sebaya sɔrɔ ni o de qu'il a vaincu par la terreur que lui Mohamed il a vaincu par la terreur ale sebaya sɔrɔ ni terrorisme kelen de aw bɛ ka mot min utiliser k'o kɛ jeu ye dɛ Mamadu yɛrɛ da de y'o fɔ ko ale sebaya sɔrɔ ni terrorisme de ça veut dire que djihadi ye terrorisme de a ye mɔgɔw terroriser de ka sɔrɔ k'i sago sɔrɔ la donc aw bɛ ka jeu de mots kɛ ni mot min yɛrɛ ye dɛ terrorisme mot min yɛrɛ ye dɛ Mamadu yɛrɛ da ko k'ale sebaya sɔrɔ n'o de donc ça veut dire que différence tɛ djihadi ni terrorisme cɛ a bɛɛ lajɛlen ye kelen de djihadi y'a arabukan ye terrorisme y'a tubabukan ye sinon a bɛɛ ye kelen djihadi kɛbaga ye kojugukɛla de kojugukɛla ye djihadikɛla de a banna donc mɔgɔ minnu b'a essayer ka différence kɛ djihadi ni terrorisme kan nin bɛɛ ye kelen ka segin k'a fɔ a bɛɛ ye kelen terrorisme o y'a tubabukan de djihadi o y'a arabukan ye n'o tɛ n'i ye djihadi yɛrɛ ta k'a lajɛ Mamadu ka djihadi kɛlen o ka ɲɛnamaya kɔnɔ Usmani ka djihadi kɛlen o ka ɲɛnamaya kɔnɔ Ali ka djihadi kɛlen o ka ɲɛnamaya kɔnɔ Umar ka djihadi kɛlen a ka ɲɛnamaya kɔnɔ Abubakaru hali kira Mamadu yɛrɛ ka djihadi kɛlen a ka ɲɛnamaya kɔnɔ c'est le terrorisme sinon c'est pire même que le terrorisme u ka djihadi kɛlen ka jugu hali ni terrorisme ye u ma taa mɔgɔ si lasigi ka zamɛ tulu ma sigi mɔgɔ si kɔrɔ k'a dun i k'i fɛ i ka kɛ silamɛ i ka da Ala la u ma taa woro ni tamaro di mɔgɔ si ma nin ɲimi i k'i nisɔndiya n'o ye i ka da anw ka Ala la u ma taa saga donnen furu la saga sogo kulɔlen dilannen ka ɲɛ sigi mɔgɔ si kɔrɔ ka mɔgɔ si nɛgɛnɛgɛ don diinɛ la bamuru de tara ka senw tigɛ ka bolow tigɛ ka biɲɛ bɔ komi an tɛ bamuru ko tile la sisan djihadistes bɛ ka marifaw de da mɔgɔw tɔn na n'u tɛgɛ tɛ se ka da min o bɛ marifa ci o la n'u tɛgɛ dara min o b'o da k'o kan tigɛ ko sɛ o de ɲinina Mamadu fɛ Mamadu y'a fɔ ko de ɲinina ale fɛ hadisa kɔnɔ minnu bɛ k'a fɔ ko a sɛbɛnna Mamadu kan de n'o tɛ Mamadu m'a fɔ a sɛbɛnna Mamadu kan de Mamadu salen san 100 Mamadu kɔfɛ mɔgɔ kuntanw silamɛya jugu dɔw de taara nin sɛbɛn Mamadu kan san 100 Mamadu salen kɔfɛ n'o tɛ anw ka kira Mamadu ma nin fɔ anw ka kira Mamadu ma nin fɔ n'aw ka kira Mamadu ma fɔ aw ka kira Mamadu dun ko k'a ɲinina ale fɛ de hadisa ko Mamadu ko k'a ɲinina ale fɛ ale ka taa mɔgɔw kɛlɛ de fo k'a fɔ ko Ala wɛrɛ tɛ Ala kɔ k'ale y'a ka ciden ye u ka seli ka jaga bɔ u ka seli ka jaga bɔ n'o tɛ u joli tɛ kisi bɔnni ma u bolofɛn fana tɛ to yen aw ko o nkalon dara Mamadu la hadisa kɔnɔ ko ka hadisaw bila ko ka baara kɛ ni kuranɛ dɔrɔn ye n'i taara kuranɛ dun kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a ɲinina Mamadu fɛ yɛrɛ de fana ten koyi kuranɛ suran 9 haya 100 ni haya 10 a ɲinina fɛ de Ala ko k'ale ye silamɛw farisogo n'u bolominɛnw san ni alijinɛ de ye u ka taa kɛlɛ k'ale Ala ka ko la ka mɔgɔw faga u yɛrɛ fana bɛ se ka sa wala a ɲinina Mamadu fɛ kuranɛ kɔnɔ donc hali n'an ye kuranɛ dɔrɔn ta ten ka hadisaw bila an bɛ taa sɔrɔ kuranɛ kelen in kɔnɔ donc n tɛgɛ dalen filɛ photo min kan ne Al-Bukhari de hadisaw bɛɛ la kolo girinba Sahih Al-Bukhari kuranɛ kɔfɛ livre min girin ale de don Al-Bukhari kɔnɔ Mamadu yɛrɛ ko k'ale sebaya sɔrɔ ni terrorisme de qu'il a vaincu par la terreur ça c'est le propos du prophète lui-même prophète yɛrɛ ka kuma de ye nin silamɛw ka kira Mamadu yɛrɛ ka kumakan de ye nin k'ale yɛrɛ ye sebaya sɔrɔ ni kojugukɛ de ye kojugukɛ mɔgɔ minnu dun bɛ ka t'u jɔ ko terrorisme ko djihadiste minnu bɛ kɔrɔn fɛ ko terroristes de don ko sinon ko djihadistes tɛ ko terroristes de don ni terroristes don k'a sababu kɛ parce que k'u bɛ ka senw tigɛ u bɛ ka bolo tigɛ u bɛ ka mɔgɔw de faga donc olu ye terroristes de ye donc djihadikɛla minnu dun fana kɛra o fana kɛra o ɲɔgɔnna de ye Mamadu ye dugu cikɛlaw de kɛ ka cɛw faga ka musow faga ka denmisɛnw faga ka jɔn minɛtaw minɛ ka mɔgɔw faw faga ka mɔgɔw baw faga a mago bɛ minnu na k'olu minɛ ka t'olu kɛ jɔn ye ka mɔgɔw ka nafolo daraki Badiri kɛlɛ kɛra ten Uhudu kɛlɛ kɛra o tajuru sarakɛlɛ ye aw ko cogo di Mamadu ko k'a ɲinina ale fɛ de ale ka taa mɔgɔw kɛlɛ kuranɛ kɔnɔ a ɲinina fɛ hadisaw kɔnɔ a ɲinina fɛ donc sisan aw bɛ n'aw jɔ k'a bɛ différence kɛ le mot terrorisme ani le mot djihad o ni ɲɔgɔn cɛ donc hali n'an ye le mot djihad bila Mamadu yɛrɛ ko lui il a vaincu par la terreur
donc abe ka taa djihadiste ninnu kɛ terrorisme ye k'a kɛ comme si ni terrorisme de ye kojugu ye jihadi tɛ kojugu ye Mamadu yɛrɛ ko k'ale sebaya sɔrɔ ni kojugukɛ de qu'il a vaincu par la terreur o prévu filaw ɲɛkɔrɔ ni a hadisa filaw ɲɛkɔrɔ a bɛ se ka taa woloma k'a ye a dun ye sebaya sɔrɔ o jatigɛli wale de dɛ o exemple kelen hali Espagne yɛrɛ ye a salen ka san 100 caman kɛ a kɔfɛ kalifa minnu nana wolu ni bamuru de donna Espagne ka Espagne minɛ ngo Espagne tun ye silamɛ dugukɔrɔ de est-ce que Espagne tun ye silamɛ dugukɔrɔ de est-ce que Espagne tun ye est-ce que jihadikɛla minnu donna Espagne olu ni woro ni tamaro ni kɔgɔ ni sukoro de donna Espagne ka t'u deli k'u nɛgɛn ka don silamɛya la wa ngo ni bamuru de donna Espagne ka Espagne minɛ kolo ka ni jeli kɛnɛ ye hein Mamadou yɛrɛ ko lui il a vaincu par la terreur donc k'a fɔ ministre ye ko Mamadou ko il a vaincu par la terreur k'a fɔ Niang ye ko Mamadou ko il a vaincu par la terreur donc n'u ko ni ye hadisa kɔnɔ kuma ye ko k'o bila il a vaincu par la terreur alors que o ordre de dira ma ni kuranɛ kɔnɔ n'i taara kuranɛ kɔnɔ a ye kɛlɛ minnu kɛ kɛlɛ ninnu ordre dira ma kuranɛ de kɔnɔ parce que Ala kuma n'a fɛ kuranɛ de kɔnɔ Ala kuma kan bɛ kuranɛ de kɔnɔ a ye fɛn fɛn k'a ka ɲɛnamaya la a bɛɛ ordre dira ma kuranɛ de kɔnɔ n'i y'a ye a taara fɔ hadisa kɔnɔ k'a ɲinina ale fɛ ale ka taa mɔgɔw kɛlɛ k'u faga a ɲinina fɛ kuranɛ de kɔnɔ donc kuranɛ ni hadisa tɛ ɲɔgɔn jɛ jihadi i tɛ se ka kuranɛ sen bɔ jihadi ko la ayi donc silamɛ ko kira Mamadu yɛrɛ ko k'ale yɛrɛ ye sebaya sɔrɔ ni kojugukɛ de qu'il a vaincu par la terreur il a vaincu par la terreur o de y'a tubabukan nama ɲɛminɛ le prophète de l'islam lui-même dit avoir vaincu par la terreur donc kuma bɛ ban o yɔrɔ la donc k'a yira dɔrɔn ka bɔ dɔrɔn k'a fɔ jeu de mots min bɛ silamɛ dɔw bolo jeu de mots min bɛ Abdul Niang ninnu bolo jeu de mots min bɛ Abdoulaye Diop ninnu bolo comme quoi terrorisme ye kojugu ye djihadi c'est un combat noble et comme s'il y a une différence entre le djihad et le terrorisme il y a pas de différence le djihad c'est le terrorisme c'est le djihad point c'est tout ou bɛ se ka min fɔ sisan o de ye terroriste dɔw bɛ yen olu ta tɛ kɛ diinɛ tɔgɔ la i b'a fɔ sisan terroriste ya suguya dɔ ye mɔgɔ min bɛ taa sira da i b'a fɔ sisan an ka barakajikɛla minnu bɛ taa mɔgɔw barake dugu kɔnɔnaw la k'u bolofɛnw daraki i b'a fɔ minnu bɛ sira da mɔgɔw ɲɛ k'u ka motow minɛ u la u bɛɛ terrorisme dɔ de ye u ka mɔgɔ jatigɛ k'a bolofɛn minɛ la u bɛɛ terrorisme dɔ de ye zon minnu bɛ taa don mɔgɔw kan sufɛ barakajikɛla minnu bɛ taa don mɔgɔw kan sufɛ k'u ka daw kari ka don o bɛɛ terrorisme de ye a bɛ se ka kɛ tubabu jamanaw fana kan denmisɛnnin dɔw bɛ muruti jamana ma ka to ka attentats ni fɛnw kɛ parce que jamana bɛ ka diriger ni hakilina min ye peut-être o hakilina man d'u ye donc u bɛ wuli ka jamana ka pouvoir saboter olu bɛɛ terrorisme de ye o mais terrorisme min bɛ kɛ diinɛ tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ o terrorisme ma de jihadi de terrorisme de don terrorisme sugu jumɛn don a bɛ ka kɛ ni diinɛ tɔgɔ de diinɛ jumɛn tɔgɔ don silamɛya diinɛ wa terrorisme ye jihadi de wa jihadi ye terrorisme de a tɛ tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen ye kelen mɔgɔ min ma n'i jɔ jihadiste minnu filɛ kɔrɔn fɛ mɔgɔ min ma n'i jɔ ma ko terroriste de don terroriste don dɛ o kɔrɔ k'i ko jihadiste de don mɛnɛ n'i ko jihadiste don dɛ o kɔrɔ fɛnɛ k'i ko terroriste de don parce que Mamadu yɛrɛ ye sebaya sɔrɔ ni terrorisme in de aw folen don n bɛ kuma bila yan nɔ aw tɔn bɛ o la waati wɛrɛ hakɛto bɛ kuma kan a bɛ se ka kɛ n da bɛ fili kuma dɔw fɔli la voilà parce que kuma dɔw la i bɛ mot dɔ prononcer i hakili la i bɛ ka min prononcer kuma dɔw i tɛ k'o fɔ quoi voilà o bɛ se ka yala mais prévu kɔni filaw ɲɔgɔrɔ ni yɛrɛ an bɔra ni kuranɛ haya kelen dɔrɔn de ye sinon kuranɛ haya baden de bɛ yen min bɛ jihadi ordonné wa ni hadisaw tɛ ɲɔgɔn jɛ fiyewu donc ka bɔ k'a fɔ dɔrɔn i ye hadisa ta ka baara kɛ n'a ye o silamɛya ye jolibɔn diinɛ de ye i ma hadisa ta ka baara kɛ n'a ye o silamɛya ye jolibɔn diinɛ de ye jolibɔn diinɛ bɛɛ ni kelenya putere ta kɔnɔ bɛɛ ni kelenya min bɛ a kɔnɔ o bɛ silamɛw yɛrɛ dama de ni ɲɔgɔn cɛ hali o fana siyaw yɛrɛ dama de bɛnnen sunaw yɛrɛ dama de bɛnnen nka siyaw yɛrɛ ni sunaw fana bɛnnen tɛ donc bɛn min bɛ silamɛya kɔnɔ hali o yɛrɛ fana n'an bɛ côté kelen na de an ka di n'an tɛ côté kelen na an man di donc u yɛrɛ dama bɛnnen tɛ kuma tɛ k'u ni mɔgɔ wɛrɛ ka bɛn Mamadu tile kelen kabini a bangera fo ka taa sa Mamadu depuis ni Jibiri ye Mamadu kan dɛrɛ kulu kɔnɔ ka kiraya ci don a da kɔnɔ Mamadu ni mɔgɔ ma bɛn ani chrétiens ye bɛnkan fɛn fɛn kɛ a y'a bɛɛ janfa ani yahudiyaw ye bɛnkan fɛn fɛn kɛ a y'a bɛɛ janfa o bɛ sɔrɔ ka na jɔ ko kafiriw de banna ko silamɛya tigɛ kafiri putere ma bin silamɛya kan silamɛya de ko fɔ ale de ka kɛ Mamadu ko k'a ɲini n'ale fɛ de fo silamɛya in de ka kɛ mɔgɔ min hakilina ye fo n ka diinɛ congo aw kunna diyagoya baga bɛ kɛ ma wa baga tɛ kɛ ma o e de bɛ wuli ka baga mɔgɔ ma e de bɛ wuli ka kɛlɛ tigɛ mɔgɔ ma n'u wulili kama i bɛ sɔrɔ ka
wili kule la ubina nga mokosima bi mamadu mokosima bi islamia de bina moko ka tuma be islamia de be bi moko ka fana tuma be jadisi ni de bolen flanta yoro donga na bi anka ko fu kan ga jamana de maranu kan hakilina krikra ta tiene fa de sagoya hakilina o madelika ko glan ko madelika glan aduma al ni mi fana glan ka duma yere fana o fana be tian bulu te na fa putre tula donc me sega kan le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, Aleni Nyang, journaliste Nyang, ani moko chama, munu ba essayer ka kurane sembo jihadiko la kele, munu ba essayer fene ka différencier de le mot jihad et le mot terrorisme ni ñokonche. Ka fo ka segin ka fo différencier terrorisme ni jihadi che barsa ni terrorisme défini ka jihadi défini ka Mamadou ka kela ulaje Islamo ka kira Mamadou yere ka kela ulaje ka Umar ka kela ulaje ka Abubakar ka kela ulaje ka Ali ka kela ulaje ka Ousmane ka kela ulaje terrorisme flamate maka sinon c'est pire même que le terrorisme. Ce qu'ils ont fait était pire même que le mot terrorisme. Le mot terrorisme même n'a même pas sa place même là, à côté. Voilà donc Aboka Aïra ko jihadi de terrorisme de domaine. Parce que jihadi konona anga sigi ka te wuli ka baro mi te anga ta den kundi ka toko dala ote angata zame tuluma du ñogon fe ote angata bombo ni tamaro di ñogon ma ote jihadi keleke yoro kene kan mbamuru de be foshi ka kan tige ka seun tige ka bolo tige ka bien bo ka jeli kana seri fambe komi mbamuru klete mblen sa marfa kle de be jo mo tona o ni tige dara munun kan olu be da ko lu kan tige ko saka na tu asoro ko jihadi kun kele ko kafiru de kumeta baga islamoma kai bara kele yoro la Mamadou yere sata bora kele yoro ni la mbo yoro faka faraka nde atara yahudiya dugu doci muso do tumbe na be foma ko Safia jufu muso kundu yahudiya muso kunda mun to ko Safia ay Safia fafara ka bafara ka furuche fara muso gana kuntere ni muso gana yere tundu an me se ka foli yoro ni soro la muso gana kuntere muso furulen tundu ka furuche fara ka corona dogo bela jelen fara ka muso yimine tata jewo fe o don kelen iye muso mi fa faga domina ka ba faga domina ka afuru chana balima bela jelen faga o nit se ka kife kanuna o dongele o se ka atara je muso fe o dongele donc ça veut dire que ay muso violer o dongele islamé ko kira Mamadou parce que ni mo ma sa faga o don ata ja fe comme si ya violer di abdou fukati bagato ya violer di o muso ine yikati kale be posoni nge dumunna ka di Mamadou islamé ko kira Mamadou ko na ma dum ni posoni Mamadou fa o ko Mamadou e kira yere ale be yafa so moko be fagali mais ni Mamadou e posoni du ni posoni ni Mamadou fa ko ro Mamadou e kala banci galuntigala de et puis ale so moko fagali mi ale bo taguru sa ko boko lu taguru sa ale Mamadou e so go indu ga kono fa Mamadou e so go indu Mamadou sara Mamadou ni moko e so go do be sara awa selama o mona wuli ko posoni e sa sabani sa sambi sabani san wa sabani san kene sabani sambi sabani san sabani ke alaka kira kuma la masa mini san sabati kele mini sangolo vla kele mama de poson du lestaba dro poson du ningo fe mama du bakasa donc ayirola ka fo mama du era sata bora jihad ke rodina asata bora jihad ke rodina barsa atara kai bara jihadi ni kai barle na e jufu muso mi ka duti ko somo be faga ko min katare o re ke mono ka kono posoni ka kono ka dunga aso ni ti da aw folin aka kira kunturu sata bora kele kero la aw de daleno na bomoshi aw islamé bomoshi kakala ni ko aw munu daleme na bomoshi kakala ni jari te islamé mo faga te islamé igana mo nyo faga Mamadou ko la ko mudini ko mu wali adini Mamadou ko sesi Mamadou ko akona wuli kata kele aw ka Mamadou yere sata bora kele kero la aw de sigile ko mo faga ma daga dine la ko islamé benin kele na wi islamé famu ka tena Mamadou yere ka bo
aw kolen don